हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय चैनल सांझ पैशन। फ्रेंड्स, मु आज आपण मानक पाई कि गोटे बढ़िया वीडियो नहीं आसी जो थे कि आपण मैंने आपण मानकर फूल गछरे को घरे सार देले एते सुंदर सुंदर फूल फुटब आउ आपण बगीचाटी फूलरे भरीजिव से विषय में मु आज किछि टिप्स नहीं आसी। आम मानक मनरे धारणा थाए जे आमे केमिकल फर्टिलाइजर बा बजार किणी आनी सार देले आम गछरे बहुत भल फूल फुटब, किंतु फ्रेंड्स ताहा ठीक नुहे। वृक्ष विशेषज्ञ माने कहिसंती आमे जेते आमर घरे सार प्रयोग करिबा सेते सुंदर भावरे आम माटीटी उर्वर रहिबो आउ ताहा गछकु हृष्टपृष्ट करी बहुत सारा फूल मध्य देब। तेणु फ्रेंड्स आमे आज ये वीडियो रे जानिबा केउ घरे सार को प्रयोग कले आम गछरे बहुत सारा फूल फुटब आउ आम माटीटी सबुबेल पाइंकी उर्वर रहिबो आउ गछरे बहुत सारा कढ़ आउ नुआ नुआ डाल मध्य आसीबो। ताहले फ्रेंड्स ए वीडियोटी आरंभ करने पूर्व मु आपण मानक गोटे कथा कही देउची, जदि मो चैनल पाइंकी न्यू थिबे फ्रेंड्स ताहले गोटे सब्सक्राइब कर देबे आउ लाइक मध्य वीडियो को गोटे कर देबे। हाँ फ्रेंड्स, मु मोर गछरे सबुबेले घरे सार दे थाए आउ मु आज एमिति तीनोटी घरे सारर कथा कहबी जहाँ देले आपणक गछटी बहुत सुंदर भावरे बहुत दिन पर्यंत फूल दे परिबो। ताहले फ्रेंड्स से घरे सार गुड़िक देखा पूर्वर मो बगीचारे केते सुंदर सबू फूल फुटी ताहा चलतु मु आज आपण मानकु देखै नेबी। ए देखंतु फ्रेंड्स, आगुरी तो गेंडू मकमल्ली फूल देखिले, एथर देखंतु सेबती फूल, गोलाप फूल, मंदार फूल, टगर फूल सबू फूल मो बगीचारे फुटी अछि, ताहा पुणी केवल घरे सारर प्रभाव रे फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, आमे खाली जे घरे सार देदेले ता आम गछरे भल फूल फुटेब ताहा नुहे फ्रेंड्स। आउ मध्य किछि कथा को आमको ध्यान रखिबा पड़िबो, ता हेउची आमे माटी केमती रखिबा आउ केउ समय रे पानी देबा, गछ गुडी को एई शीत दिन रे कोठी रखिबा, सेई सब विषय रे ध्यान देबा को पड़ी थाए। तेणु फ्रेंड्स माटीटी को आपण माने सदा बेले उर्वर रखिबा को चेष्टा करंतु, माने ताहा सेथिरे आमर घरे सार दियंतु आउ माटीटी को वेल ड्रेन रखंतु, जेमिति पानी देला मात्रे ताहा ठीक भाव में ड्रेनेज हो जाउथिबो आउ आम गछटी पानी जमु नथिबो। जदि आमर पट रे पानी जमे फ्रेंड्स ताहले आम गछर चेर को नष्ट कर दे थाए आउ गछरे पत्र गुड़िक हलदिया पड़ी झड़ी जाई थाए, गछटी धीरे धीरे मरिबाकू बसी थाए फ्रेंड्स। तेणु फ्रेंड्स सब बेले मन रखिबे वेल ड्रेन माटी रखिबे आउ गछरे ठीक समय रे पानी देबे। ताहले फ्रेंड्स ए देखि नियंतु, एटा तो शीत दिन आमे मापी चिपिकी आमको पानी देबाको पड़ी थाए आमर गछ को। सेकेंड रे आमे आम गछ को कोठी रखिबा, शीत दिने बहुत फूल पाइबा पाई कि आमे शीत दिनिया गछ ही लगे थाए। तेणु शीत दिनिया गछरे आमर फूल गछरे केवल सूर्य किरण पड़िले ही फूल ठीक भाव में फुटी थाए फ्रेंड्स। तेणु जेउठी दिन जाकर खरा पड़ुची आमको एई गछ गुडी को सेई जगार ही रखिबाको पड़ी थाए आउ आपण माने सेई जगार ही रखंतु। तापरे फ्रेंड्स थर्ड रे आमे आम गछरे केयर किपरि नेबा। हाँ, जेते बेले गछरे आमर पत्र गुड़िक सुखी जाउची से गुड़िक बाहर करि नेबा, फूल गुड़े जदि सुखी दउची से गुड़िक काटी नेबा। तापरे फ्रेंड्स आमे आम गछरे जदि पोक लागिचंती ताहा पाई कि मध्य ठीक ट्रीटमेंट करबाकू पड़ी थाए, जेमिति कि आमे नीम ऑयल आउ सर्फ पाउडर एगुड़ी को सबू मिक्स करी आमे आम गछरे स्प्रे करबा कथा मासरे थरे लेखाए। ताले एई देखंतु फ्रेंड्स मोर सेबती गछरे केते सारा फूल फुटीची आउ ताहा केवल ही आमरे घरे सार आउ घरे मेडिसिन जोगु संभव होई परिची। मु कौनसी केमिकल फर्टिलाइजर बजार रू किणी आने नहीं कि मो माटी को खराब करे नहीं। हाँ फ्रेंड्स, आपण माने जानिचंती यूरिया सार आमे जो बिल मानकरे बा खेतरे पकाउचे सेथिरे आमर जो जिया माने थांती सेगुड़िक मरी जाई थांती। मु आज गोटे वीडियो देखुतिली जेउथिरे आमर वृक्ष विशेषज्ञ माने कहिचंती जे यूरिया सार आमर जो माटी जो आमर बैक्टेरिया माने थांती, जो भल बैक्टेरिया माने जो माने कि आम गछ को
ସାର ଯୋଗାଇ ଥାନ୍ତି ଆଉ ମାଟିକୁ ଫପସା କରିଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଘରୋଇ ସାରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣଙ୍କ ଗଛରୁ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଆଉ ଯଦି ଫଳ ବଗିଚା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁକି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମନ୍ଦାର ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ମୋର। ତାହେଲେ ତାହା କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁକି ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ତାହେଲେ ଆମ ମାଟିକୁ ଆମେ ଉର୍ବର ରଖିବାକୁ ଯଦି ସବୁବେଳ ପାଇଁକି ଚାହୁଁଛେ ତେବେ ଆମେ ଘରୋଇ ସାରର ପ୍ରୟୋଗ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭେଲଭେଟ୍ ମୋର ଗୋଲାପ ଗଛଟିଏ ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ସାରା କଢ଼ ଆସିଛି ଆଉ ଗଛଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଇ ଘରୋଇ ସାର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ଘରୋଇ ସାର ବିଷୟରେ କହିବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରେ ସବୁଠୁ ଗଛ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ସାର ହେଉଛି ଆମର କଦଳୀ ଚୋପାର ପାଣି ଆଉ କଦଳୀ ଚୋପାର ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତାହେଲେ ପାଣିକୁ ତ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖେଇ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ସେଥିରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଇଛି 4-5ଟି କଦଳୀ ଚୋପା ଆଉ କିଛି ହଳଦୀ ମିକ୍ସ କରିଦେଇଛି ଯାହାଫଳରେ କି ମାଟିରେ ଆମର ଫଙ୍ଗସ୍ ଲାଗିବେ ନାହିଁ ଏଇ ପାଣିକୁ ଦେଲା ମାନେ। ହଁ, କଦଳୀ ଚୋପାରେ ଆମର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ପୋଟାସିୟମର ମାତ୍ରା ବହୁତ ଥାଏ। ଫସ୍ଫରସ୍ର ମାତ୍ରା ବହୁତ ଥିବାରୁ ଆମ ମାଟିକୁ ଏହା ଉର୍ବର କରି ଗଛକୁ ଆମର ପୋଟାସିୟମ ଯୋଗାଇଥାଏ ଯାହାଫଳରେ କି ଗଛରେ ନୂଆ ନୂଆ ଡାଳ ଆସିବା ସହିତ ନୂଆ ନୂଆ କଢ଼ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆସିଥାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇ ଚୋପାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଶୁଖେଇକି ଗୁଣ୍ଡ କରି ରଖିପାରିବେ। ନହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଭିଜେଇ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଫୁଲ ଗଛରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ସାରା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟିବ ଆପଣଙ୍କର ବଗିଚାରେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଗୋଲାପ ଗଛରେ ମୋର ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଆଉ ଏଇଠି ହେଉଛି ଜିନିଆ ଫୁଲ। ଜିନିଆ ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଫୁଟିଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଚୋପା ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବା ଚୋପା ବା ଫଳ ଚୋପା ଗୁଡ଼ିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନ ଫୋପାଡ଼ି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖି ସେଥିରେ କିଛି ମାଟି ମିକ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ଆମର ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଆମର ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଚାପତି, ଯେଉଁ ଚାକୁ ଆମେ କରି ଚାପତିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛେ ତାକୁ ଶୁଖେଇକି ମୁଁ ଏଠି ନେଇଯାଇଛି କିଛି ଚାମଚ। ଆଉ ଏଇଠି ହେଉଛି କଦଳୀ ଚୋପାର ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଏଇଠି ହେଉଛି ଆମର ସୋରିଷ ଯାହାକି ଆମ ରୋଷେଇ ଘରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମିଳିଯାଇପାରେ ବା ଇଜିରେ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମିକ୍ସ କରି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଗଛରେ ଏମିତିକି ଗୋଲାପ ଗଛରେ, ସେବତୀ ଗଛରେ, ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛରେ, ମଲ୍ଲି ଗଛରେ, ମନ୍ଦାର ଗଛରେ ସବୁ ଗଛରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବଗିଚାଟି ଏଇ ଶୀତ ଦିନେ ଫୁଲରେ ଭରିଯିବ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ତ ଟଗର ଫୁଲ ଏତେ ଫୁଟୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗଛକୁ ଆମକୁ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଗଛ ମୂଳରେ ଆମକୁ କିଛି ଘରୋଇ ସାର ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଗୋବର ଖତ ଅଛି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଗୋବର ଖତକୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଆମର ଗଛରେ। ତାହା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ସାର ଆମ ଗଛ ପାଇଁକି। ତେଣୁ ଯଦି ଗୋବର ଖତ ଆପଣ ବଜାରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଗୋବର ଖତ ନର୍ସରୀରୁ ଆଣି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଗଛରେ ଦେଇପାରିବେ। ହଁ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ସାର ଦେବାର ଗ୍ୟାପ୍ ହେଉଛି 15 ଦିନ ଲେଖାଏଁ ରଖିବେ, ନହେଲେ ମାସେ ଲେଖାଏଁ ରଖିବେ। ଲାଗେ କେବେ ହେଲେ ଏଇ ସାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କେତେ ସାରା କଢ଼ ହୋଇଛି ମନ୍ଦାର ଗଛରେ ମୋର। ଆଉ ମନ୍ଦାର ଗଛରେ ଏହି ସମୟରେ ତ ବେଶୀ ଫୁଲ ଫୁଟେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଗଛରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଫୁଲ ଫୁଟିଅଛି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଲେ 2ଟି ସାର କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ ଏଠି ୟୁଜ୍ କଲି। ତୃତୀୟ ସାରଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖେଇବି ଯାହାକି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ମୋର ଏଇ ସବୁ ଚୋପାରୁ, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଚୋପା ସବୁ ଥାଏ, ପରିବା ଚୋପା ଥାଏ, ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ମୋର ଗଛ ପାଇଁକି ସେଇ ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ସାର। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶୁଖିଲା ସାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରିଛି ନା ପିଆଜ, ରସୁଣ ଆଉ କଦଳୀର ଚୋପାକୁ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି। ଏହାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରିକି କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇଥିରୁ
ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ସବୁ ଫୁଲ ଗଛରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଗଛଟି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବା ସହିତ ନୂଆ ନୂଆ ଡାଳ ଆସିବା ସହିତ କଢ଼ ଆଉ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଗଛରେ ଏଇସବୁ ସାର ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ଗଛରେ ଯଦି ପୋକ ଲାଗୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଫଙ୍ଗସ୍ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଧଳାଯାଉ ପୋକ, କଳାଯାଉ ପୋକ, କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିମ୍ ଅଏଲ୍ର ହାଫ୍ ଚାମଚ ଆଉ ସର୍ଫର ଗୋଟେ ଚାମଚ ମିକ୍ସ କରି 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ତାହା ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ତାହେଲେ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।